Maayong ka sa tanan ang mga naghalad mag-isa mo kinimusunod. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, offered by Living Sarling and family, Tatoy family, Herfasia Rosario, Mariana Antonio Montino, Mr. and Mrs. Hernan Gregorio. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Spirit, San Pio, and all saints offered by Exaperia Molon and family, Rene Barwado and family, Andre Utod. Thanksgiving Mass for the birthday of Mark Anthony Catalas, Maria Hannah Angel Remolio, Dan Ezra Ihan, Reverend Father Vicente Ramon Jr. OAR, Medelisa Balsa, Andrea Utod. Special intention and safe travel of Roman Marquez. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received and all answered prayers offered by June Noyla Obam and family. Thanksgiving Mass for the birthday of Nathania Kitan. Prayers for the souls of Aguilano Simeon, Algerico, Sirapion, Presentacion, Guadalupe, All Souls, Roderick, Josefa, Nelson, Felizardo, All Souls, Ermelino, Albert, Elmer, Kathleen, All Souls, Nisifora, Yuscora, Peregrina, Cornelia, Apolonia, Guillermo, Rita, Pedro, Sixto, Basilia, Annalisa, Kitty, Agustina, Josefa, Hermolines, Nisifora, Clarito, Salsa, Polita, Lucio, Federina, Gonzalo, Potenciano Jr., All Souls in Purgatory, Nelson, Arnold, Hilaro, Amancia, Susana, Pisca, Concordio, Lourdes, Salome, Lolita, Novato, Rosalia, Remigio, Felix, Fidela, Wenceslao, Jennifer, Rinaldo, Antonio, Restituto, Teodoro, Agustin, Mercedes, Raimundo, Bonifacia, Perpetuo, Presidia, Eustaquio, Josefa, George, Violeta, Celerino, Remedios, Angel, Rimo, Petrona, Calixto, Siriaco, Candida, Manuel, Juanito, Emiliana, Arturo, Reynaldo, Alena, Alan, Severino Jr., Severina, Severino Sr., Anthony, All Souls, Tekla, Eulenio, Beatriz, Rufo, John Alfred, Basilio, Jesusa, Porqueria, Crescenciano, Dominador, Alfonso, Linisha, Librada, Gregorio, All Souls, Gemma, Josefa, Hermolines, Eleuterio, Irinea, Fidel, Fabiana, All Souls in Purgatory, Romana, Mauricio, Paterno, Maria, Pablo, Provencio, Teopista, Avila, All Souls, Roberta, Rodolfo, Constancio, Francisca, Almirante, Hermogines, Pablo, Brigida, Susha, Basilides, Cecilia, Luzanita, Marife, Verano, Mary, Baby Angel, Marcelo, Sulisha, Candido, Sari, Berino, Ibili, Inisitoy, Josephine, Pelorino, Segunda, Silvia, Francine, Ariston, Jover, Lilia, Daco, Jessie, Sabrina, Salipata, Agripino, Laurentina, Lenny, Vicente, Felicita, Fe, Arturo,
Nicolas Sr., Leo Vicaria, Milagros, Nicolas Jr., Emily, Rosalie, Sofronio, Maximiana, Consueta, All Souls, Jesus Sr., Jesus Jr., Marucho, Annalisa, Emmanuel Jan, Enriquez, Cecilia, Ilso, Salvador Sr., Salvador Jr., Audi Victoriana, Agustina, Guadalupe, Porfirio, Oralia, Antonio, Edward, Protuso Sr., Maria Josefa, Galicano, Gaudensia, David, Atanasio, Victoria, Annie Janet, Alma Villa, Maria, Alexander Francis, Maria, Juan, Eustaquia, Isidoro, Bibiana, Eusebio, Sandina, Quirico, Josefina, Lorenzo, Ilso, Vicente, Conrado, Aurora, Francisco, Potenciana, Avila, Inocencio, tandang makakalan sa Panginoon. Sa unang-una sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria nga kanunay-mulay, sa tanang mga alimos mga santos, o kanunay mga isoon, aron nga mo ako sa inyong mga Diyos. Kaluyan ang sa Diyos mga magagawang sa tanang o pasayloon sa mga sala. Dahil ang tagatanyang ng Diyos kinabuling tayo. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magkakakita. O Diyos, na nagtawagan sa iyo, aron mamita sa imong himari at tilingin ni kalibutan, pinagi sa kinabuhi sa hingpit nga pagigugma, itugot nga linikon sa iyang pamilya, sa malipayang kasing-kasing maglakat kami sa dalan sa pagigugma. Kini ang iyong pangayo pinagi sa Panginoong Jesucristo, iyong anak, nga buhay-hari ba kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Kinudlo gikan sa basol sa mga paluntingon. Buhata ang maayo sa nagkinahanglan niini kutob sa imong mahimo. Ayaw mahulata sa sunod adlaw ang imong isip katawo, kung mahimo mo ang pagtabang kaniya karon. Ayaw paglaraw, bisag unsang makadaot sa imong isip katawo, kay silingan kamo ug bisanig siya kanimo. Ayaw makiglali sa walay maayong katarungan, ug kung wala siya makahimo kanimo daotan.
Ayaw kasinahi ang bangis ng mga tao, ni awata ang ilang gibuhat. Kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og daotan, apan ang mga mataro iyang salingan. Tunglohon sa Ginoo ang panimalay sa daotang tao, apan panalanginan niya ang panimalay sa mga mataro. Wala siya makinahanglan sa mga tao ang bugiro, apan kaluyan niya ang mga mapausan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa mataro, nga nagahuna-huna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsultig iba sa iyang dila. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magpasangit batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang salaan gitamay, samtang nagapasimog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto o ginabihan sa iyang sapi, o wala magawat o suborno batok sa walay sala. Siya nga magabuhat ni ining mga butanga, dili gayon masako. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa kita sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyong ngadto sa katawhan. Walay magdagkot og suga, aron lamang taguan sa gantangan, o ibutang ilalom sa katre. Kundi iya Ginoo ibutang sa tungtunganan, aron makita sa kahayag ang sulod sa balay. Kaya ang tanan nga gitaguan, mabutya, ug ang tanan nga bililog, madaya. Busa, pagmatmon kamo sa inyong pagpamati, kay katong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya, kuhaan, bisan pagani sa jutay nga iyang iisip na iyahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang bantugan na philosopher, author na si C.S. Lewis nag-ingon, "Don't shine so others can see. Shine rather that through you others can see Him." Nga sa ato ba may suod, pahayagan imong kinabuhi, dili aron ang uban makakita nimo, kundi aron nga pinaagi nimo ang uban makakita kag Kristo. Now this is a very good reminder to kay dagan raw sa nato no magbuhat og maayo aron nga
May suot dili ang angay nga tumong sa ato maayong buhat. Karong adlaw gipahinumduman ta nga isip mga Kristiyanos ang atong tawag mao ang pagsangyaw kang Kristo, dili ang pagsangyaw sa kauningon. We are not called to shine our own light, but to reflect His. Busa dito tingali no akong anaron atong kauningon Panginoon para sa Ginoo kini. Para sa Ginoo kini. Panamitan sa pagpananom og makahoy, para sa Ginoo kini. Sa pag-amping sa kinaiyahan, para sa Ginoo kini. Sa atong sa pagpanudlo og mga kabataan, moingon para sa Ginoo kini. Sa pagtabang og kabus o sa ito, moingon para sa Ginoo kini. Sa pagboto o panahon sa eleksyon, doon naman po ang eleksyon, dapat moingon para sa Ginoo kini. Sa pagnegosyo o pagtrabaho, moingon para sa Ginoo kini. Kini ang debosyon sa pagtabang sa mga kalihukan sa simbahan, sa apostolado sa simbahan, para sa Ginoo kini. Sa kanunay may suon, pahinumduman nato ang kauningon that we are here to glorify God. Aron nga magyahan ta nga dili mamahimo mapaitas ko. Sa Ebanghelyo karon si Kristo ang nanumog. Walay magdagdag og suga aron lamang taguan sa kantangan uy butang nilalong sa country. Dili iya Ginoo ni ibutang sa tungtunganan aron makita sa kahayag ang mosulod sa balay. May sa pagsulti niini nga gusto ni Jesus ipasabot kanato. Unsa kadakong binuang ang pagdagkot og suga nga tapunan nga diay. Ang pagdagkot og suga adunay maayo katuyuan. Ang pagpahayag o kahayag sa mga tao. Gigamit ni Jesus ang mausang bingay aron ipasabot sa mga tinunan nga sa ilang pagsunod o pagpaminaw kaniya sila may sama sa mga sugat na nalagutan na o dapat ang ilang pagkaila, ang ilang naibaluan, nakatunan kang Kristo, ilang isang yaw ito sa uwan, sa uwang tao, sa kalibutan. Dili angay nga kini ilang taguan, nga ilang kinimukta para sa kaulingon lang. Knowledge of Christ and His teachings are not for personal consumption only. They are for the world, for the salvation of souls. The disciples are called to share Jesus to every person they meet. Kung ang kahayag na atong nadapat ng suot, dili nato puyan, dili nato isangyan nato sa uban, mahimo kita mga nominal Christians. No? Kristiyanos sa pangalan lang, sa ngalan lang. Unya makasutog yun tungod kay nagkarapang sabot sa simbahan na ihon ini. Nominal Christians. Nabunyagan sila nga murag wala. Kristiyanos sila nga murag dili. Ikura sila nagagputan. Pero ang ilang kahayag itaguan sa gantangan o sa ilalong sa country. Ang ilang pagka-Kristiyanos wala yun mamahimosli. Kaya gitawag na itong baptized but not evangelized. Sacramentalized but not catechized. In Matthew's Gospel, Jesus said this clearly, "You are the light of the world. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Mao ka naman ni Jesus.
So may suon ang pagpuyo o kinabuhi na Kristiyano, no? pinaka-epektibo kayo na paagi sa pagsangyaw ni Kristo. Ang pagpuyo, no? Sa kinabuhi Kristiyano. O maway tinakanindot na pasilungog sa Ginoo, ang pagpuyo o kinabuhi Kristiyano. Sa Ebanghelyo karon si Jesus bitugang sa Panginoon kadung-aduna hatagan pagtugang apan ang walay iya kuhaan bisan gani sa jutay na iya. Now kini mga pulo nga may suon dili nato aming samtong sa kalibutan mong pagnauna, no? Wala kini magpasabot nga sa atong pagsunod ng Kristo ang mga adunahan mosamot kanato. Ug ang mga pobre, musamot ka pobre, musamot ka wainahot. No. This is not the point of the gospel. Dili kini mo ang pasabot ni Jesus. Hinuon sa pagsulti ni Kristo niini, ituluan kita ni Kristo na sa atong kapunay o tinudanay na pagsunod o pagpaminaw kaniya. Mas mudaghan o mas mulawong ang atong pag-ila kaniya. Mao kaniyang gusto ipasabot, no? Na sa atong kapunay o tinudanay na pagsunod o pagpaminaw kaniya sa iyang mga pulong, mas mudaghan o mas mulawong ang atong pag-ila kaniya. And this is really proven, no? By experience. The more we get close to Jesus, the more we pray, the more we listen to His Word, the more we reflect, no, sa iyang mga pulong, the more we know and the more we understand His will in our life. Sa dihang kapaduo kita sa Ginoo, mas madulong nato ang iyang tingog, mas maila nato, mas may maruan nato iyang gustong ipabuhat ka nato. Kung kita magpaduol sa Ginoo. In contrast, no, those of us who are nominal Christians, Christian lamang sa pagsangalan, who don't care to pray, who don't care to read the Bible, dili mamalandong, who seldom go to church, who don't practice the Christian faith, will soon lose the little knowledge they have of Jesus. Usap ng soul, atong yampo nga mag-ausakan nato magpadayon sa pagpaduol kang Jesus, ipahayag nato atong sugat sa pagtuo nato nga maayong buhat, magampo o maminaw sa iyang pulong kada adlaw ug maningkamot sa pagpuyo nini sa atong kinabuhi. Manindot kitang kinalan. Magpakita nato sa Diyos at ang Amahan nga kahayag sa iyang anak si Yesu Kristo. Magdala paglaom o kaluwasan alang sa tanan. Mo'y kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang katawan sa Diyos, mahisang nga sa labong kahayag, nga musanang diha sa pangiti, pinaagi sa ilang mga kahako sa pagtungkol, ug mas makiangayon nga kagalingan, mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang mga namulo sa kanasuran, magdalaglandag sa paglaom, nganto kanila, nga nag-antos, pinaagi sa paghatag o justisya nganto sa mga dinaon-dao, ug dibida ngadto sa matag tawo, mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang mga ginikanan, mahimong sama sa kahayang ibabaw sa bukid, nga nagiya sa ilang mga anak, ngadto sa bunga sa Dios, pinaagi sa ilang paagi sa pagkinabuhi, mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton o mga nawad ang paglao, makadiskubre sa kahayag ni Kristo,
diha sa ilang mga giantos, magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga imuotang isipon nga tapos sumapuslanon alang kanamo, nga ang alam ng Teofilo kamunot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang mga matuubon nga mitaliwan na, makadawas sa kahayag nga walay pagkapalo, sa kalipay o sa pahulay galon, magampo kita. Ginoo dungga kami. Diyos ang Amahan, masagigon kami, ni imong pamatiyon ng mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. May sulod ako pangwaro na ako, sakripisyo duwata sa Diyos na mahal makagagawan sa dalan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Madawat nimo nangamoy kami, Ginoo, ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad sa imong altar alang sa hulumanan ni San Pio. Itugod nga human mabuntog ang mga kaulangan nga yutan-on, mahimo kami mga adunahan sa paandig nga mao ikaw lamang. Kini ang ipaayaw natin ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Angay ug matarong. Santos na mahal Diyos na tunay o magkagagawang sa tanan, ang ngayon matarong kayo ka magpasalamat kani mo kanunay o sa tanang dapit. Kay ikaw ipasilungan diha sa katalingban sa mga santos o diha sa imong pagkanti sa ilang mga pahanungdan, igantihan imo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan o kaligingnan diha sa ilang kinabuhi at yan diha sa ilang pakikuban kanamo o panabang diha sa ilang mga pamamuyo. Aron tapos kami malikon sa daghan kaayang mga saksi sa lupa sa kinabuhi, managan kami ng madaogon o makabot na mo ugat kanila ang dili malaya na pulong-pulungan sa himaya, pinami ni Kristo ang Ginoo o busa upan sa mga anghel o anghel o sa dili maisip na pundok sa mga santos, nag-aawit kami sa pagdayeg diha sa walay punong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagawahan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos ikaw o Ginoo, ang tuguran sa tanan nga santos, ipadalagan mo sa Espiritu o pagsantos sa inyong mga gasa, aron mahimo kinyalang kanamo nga lawas sa
pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya upan, may pasalamat kanimo, may pikas o bihatag iningando siya matinunan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og ganda, kay kini mao ang lawas, may tugyan ala kaninyo. Sa sama pa kita pasang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimong pag-usap, bihatag iningando siya matinunan o mingon. Dawata kini pag-ingon ng matanan di kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay ng kasagutan, ang dugo ngay ula ang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga salamat sa iyo, buhat ka kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nani. Ang paghandong sa kamatayan o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahanap kami kanimo ang mahaninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kayo kami giisip ang mayan na mga tupang o malagad kanimo. Himuang kami ng malawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinunta ni ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahimpit kami diya sa ugma, uban ni Francisco akong Papa, ni Julito akong Obispo, o sa tanang mabali. Hinunta niya sa ang among may sulod na namatay, palaong mga mabanhaw sila, o ang tanan na namatay niya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa bahayag sa imong awong. Kaluoy kami tanan, himuang kami ang iyang na makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ina nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose, iyang banal, uban sa mga apostoles, ni San Pio, o sa tanan ng mga santos, ni nagatuman, sa imong kabuot o nalatas sa katolikan. Uban kanila may kamaday kalugamay ko ang mahimayaman, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya, bihata ka na kanimo magkagagawang nga amahan, biha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanan ng mabugimaya hangtod sa kahaturan. Amen. Karon nga po sa mga kami ng pulong magitulog ka nato sa akong madalos. Amahan namin ang lahat sa langit, pagdaylo ng iyong ngalan, umabot ka namin ang iyong binalian, matuman ang iyong pagbuot ini sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayngon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dalang dawtan. Mamaya kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa dalang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalagay kami kanunay sa sala o kahilayo sa dalang kasama. Samtang nagapabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among Panginoos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibigay ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi niya pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw maguyog hani hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Makita ang pagiging suot kaninyo. Peace be with you. Sa kalibutan
dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Mag-ampo kita. Pinaagi sa karon ini sakramento nangamoy kami Ginoo tungod sa paningin ni San Pio nga maaka kami kanunay nga nasa imong gugma. Hingpit hangtod sa pagabot ng Kristo Jesus ang ayong buhat nga imong gisugdan dinhi kanamo. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pag-ampuan sa mga kalat sa purgatorio. Sa imong mga kamot-amahan sa kaluoy ang gihanap ang kalat sa purgatorio at sa paglaong nga pinaagi sa mga kagawang nga panapa ni San Nicolas de Tolentino uban sa tanang nga namatay diha ni Kristo sila ang kamaban mahuban kaniya sa katapusang adlaw. Mag-iloy ang Diyos na nawa kami upang ginawa ang among mga pag-ampo aglihi ang kagnaan sa paraiso alang sa mga kalat sa purgatorio ug tabangi sila pinaagi sa panigingnan ni San Nicolas aron makabot nila ang pagtuo hangtod
hangtod sa katapusan. Masalikon kung nagatuo, makakapot sa kinabuhing nayon. Ihatag kini pinagi sa imong kagaway. Amen. Pahulay ni dayon ihatag kanila o Ginoo. Kung imong kahayag mo'y pagkapalong, mananag na kanila hangtod sa kahangturan. O pahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaniyo, Diyos na makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, dalang kalinaw o ni Kristo. Salamat sa Diyos.